Chongbarani Shikang Kok Ribuni Kok Narakriya Tabuni Haste Hapang Sabrom Blogo Deputation Rafai Okok Nusaka MDC Deputy Tripura Krakshilo Sabrom ni Sarjan Blogo Amseni Jungjan Hoti Blog ni video Thali Deputation Rikati Pramotha Sharmoni Bishingutongo Regani Rang Barinani Amseni Joto Hati Kotol Rock Bagnani Lama Shramna Kobe Kobuni Shanmung Rock Asali Deputation of Fimanjaka MDC Deputy Tripura 39 Mono Kendroniti Pramothani Kaskomondo Tripura Kobe Kobuni Adam Rock Deputation Paiman Yaglo MDC Deputy Tripura Haste Hapang 2018 BC Chongbarani Shikang Je Kok Rimani Bizun Document ni Kok Rimani Thajapan Subunglia ni Kok Shilaka Oro phai manjaja chini social media rokno tei hambai chini oro phai manjaja joto dignitary rokno chini oro jotoni saliang jotoni bomu salia joto oro phai manjang chini Tripura Mothani warrior YTF ni warrior tei chini DWF ni warrior rokno paiplaya hambai जों तिनी ब्लक डेपुटेशन दोनानि फायो जिनि उद्देश्य कायसा जे रेगा ताबक जों साइमानो जों कुसुगिया जों जदि सामुं तांलाय तामो जों दिनो 2 बार सामुं तांना नांगो एवं ठीक मते नेटनि प्रब्लेमनि बागै तिनियो अदिननि सामुं पलाय थाङो हला अदिननि रां मायाङो अबनि बागै जों तिनी ब्लक डेपुटेशन दोनि फायो ते गोबां मासिनि प्रब्लेम दङ जिनि त्रिपुरासानि तामो हलाय जिनि रास्ता घाटनि अभाब जों तिनी दै माया जों तिनी मार्केट स्टल करे ठीक मते बाजार जों खालायमिया अबनि बागै जों तिनी दले दले फायमानो एवं जों सायमानो जिनि त्रिपुरासा आमचाया आसे लामा हामिया जे तिनियो डेलिभारी रोगी कायसा जदि हस्पिटाल लांथानि थाला हय रास्तागो डेलिभारी उमै थांनाय अबहाय पजिशनाव सबै दं अबनि बागै जिनि त्रिपुरासानि बिमारनि बागै एवं जिनि त्रिपुरासारनि उन्नयननि बागै जों सायमानो बीजेपी सरकार फायमानि लगे लगे तामसा सबका साथ सबका विकास हमानि किन्तु अ विकास शुधु जों ग्राम अंचल नुगिया शहर अंचल नुगो दिनै सबदि सबका साथ सबका विकास लाई जिनि त्रिपुरासा एरियायावबो जोंनो रनानि उंथौ एवं जों जे दै माया गोबां मा जायगा ताबक जे दैनि प्रब्लेम अ दै जाते जिनि त्रिपुरासा आमचायो गरे गरे बरक जे दै रनानि हमानि अबो जाते उंथौखनि जों तिनि दाबि अ दाबिनो जों तिनि भिडिअनि सिगां रखा एवं भिडिअबो जों सालायखा अ मेटारनो दिसाय नायनायनि साखा हामबाय Jengo ini satjan arti blok ma deputation pikir ngo Tripura Motha राजनीतिक दल तो काबो जगे पिगर तो तब जे आमु समस्या जे रेगा समस्या को ठीक आइबो जगे रामा रेगा समस्या रेगा तो खिजिं फ्रते जगे छावसा लो लेबो मुद खा फ्रते मुलां लेबो या लेबो जगे जे इ रेगा को बथौ बा था ब्यामो लुक नयबले बा रामा खिजि ब्यामो लुक नयबले या जगे जोंगो गनि आर्ति satjan arti ma deputation pikir joge ara lain समस्या एडीसी एरिया में बेकार स्टल समस्या ara अच्छा समस्या को deputation pikir आशा करे वो satjan blok bidu याचा समाधान पे हम जुक्रे पे joge gini deputation ma ngo प्राय लुक्री तो थंगलक Tripura Motha कर्मी रो एमडीसी साले हिरे मा अच्छा Tripura Motha लीडर रो उसु पंबा लुक्री तो थंगलक deputation ma अंशग्रहण प्यांगारे যে সমস্যা প্রথম এডিসি এলাকা মা এটা আশা করি সমাধান deputation ka sini ro tong ma din to su phai man da sini thane ro sai ki je tamano te isen ni block deputation khlai to jong asa khlai jong tin je block deputation ro mani se block deputation ro mani na jong daktina jona video ko sada je higher authority ne de hai daktina jong tona ko ekta surharani bai option koraba asa khlai je বিশেষ করে যে জায়গা khlai tong mani দুই বেলা ও দুই বেলা মানে তামাহি নাই নেটনি প্রবলেম ন ফোন যদি খালাইयै সারিকটিয়া যদি থাই নেট করে হলে ফোন যে খালাই মানে সিবনো সিদিনে বাইনা হাজিরা মাঝে যে সিস্টেম তং নাই যে দুই বেলা সিস্টেম সি দুই বেলা সিস্টেম তাহলে চেঞ্জ খালাই আগে যেরকম রেগাও এই তং মানে সি রেগা দাবো আগেনি মতে ন অংথनै जों ভিডিওনে থানেবো মেমোরেন্ডাম যা এবং কবাংমা जिनि जे त्रिपुरासा एरिया जे रास्ता से तंगमानी से रास्ता नब दाक्ति ना सामे रेडी अंत এবং आरो तंगमानी जे चिनि बेकार स्टल जे तावको एडीसी एरिया बेकार स्टल बा जायगा तंगमानी से बेकार स्टल न दाक्ति ना बायरानि अंत सिपति रंग गोबां प्रब्लेम न तै भिडियो साहेबनि थाने मेमोरेन्डाम या फालाय माने आशा खालायो जों जे मेमोरेन्डाम र माने से मेमोरेन्डाम न जों बेसि दिन नांगला जे भिडियो सना सामने मते जों मेमोरेन्डाम र माने बिसिंदिना जों फल प्रसम माननाय जों खासम खामबाय